नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर टंका घरे कौन ना कौन कंपानी आपंकर अच्छी से सारा इंडिया हो माइक्रो फाइनान्स हो जेको चिटफंड कंपानी हो एवं जो लिस्ट आसी आप देखो गोटे स्क्रीनशॉट लगो देखो आगे टे देखो गोटे स्क्रीनशॉट लगाऊँगी ए भाई 5,000 टଙ୍କା मिलवाई आसी जाइए लक्ष्य लेवल मार्केटिंग पीवीटी एलटीडी किंतु गवर्नमेंट कौन कही ना गोल्डन ट्रस्ट आसला आउ गोटे गोल्डन गोटे कंपानी आसला आउ गोटे आसला किंतु आम देखा आरआई ऑफिस जो लिस्ट आसी ना अन्य कंपानी भी ना आसी मो कह कथा आपणकर जो माइक्रो फाइनान्स कथा कि अन्य बहुत कंपानी अच्छी आप अप्लाई करना किंतु आपण ना आधार पड़ जाइए से टंका आपण पाइबे कि पाइबे नहीं कारण देखिए आप देखो स्क्रीनशॉट लगो देखो ये गोटे भाई मत बर्तमान कॉल करते हेमलता पाणिग्राही यहाँ हूँ आमर बरी से भाई कहले सिमुड़िया हूँ बालेश्वर डिस्ट्रिक्टर सी कहले भाई आमर अप्लाई करते अलग जगार किंतु 5,000 टଙ୍କା लेखा आसापी चिठी आसी जाइए अन्य कंपानी तेना आपणकर कौ कंपानी अप्लाई करते कौ कंपानी अप्लाई करना आप मन भी नथिबे बहुत लोकंकर एवं सहारा इंडिया रे जो 2-3टा किस्त लोकंकर जो 4-5टा किस्त जो माने प्लान पैसा मिलूँ आपन कौ जगार बर्तमान मिलूँ ताको मध्य मु क्लियर करदेमी कारण चिटफंड रे बहुत लोक पैसा एक्चुअली पैसा पाई ना एपटे आम देखा जदि सुभद्रा टंका कथा है एपटे आम देखा मधुबाबू पेंशन बढ़िया कथा भत्ता कथा है सी किसी बढ़ो कि किसी ग्यारंटी ना केवल कलाकार भत्ता पैसा बढ़िया बोली गवर्नमेंट जहाँ डिक्लेयर कर आप शुणी प्राय 3,000 टଙ୍କା वाला 3,500 मिल जहाँ आप भी शुणी कलाकार भत्ता जो मैंने अच्छा कलाकार भत्ता जो अप्लाई करना चाहते पर समय भिडियो आम जीव ताकि पाइबे किंतु भेरी इंपोर्टाट कथा हूँ कौन ये आम देखा जे आम नुआ वर्ष रहा मात्र हाथ 2 दिन हाथ टाइम रहा ये 2 दिन भितर आपड़ भी जानते जदि आप सुभद्रा योजना अप्लाई कर सी भी स्कॉलरशिप पेंडिंग रही आउ किसी रकम जो गाड़ी 5 एकर जमी सेगुड़ा सब प्राय क्लीयर हो गला आरआई ऑफिस मैंने क्लीयर कर दूसरी किंतु सुभद्रा टंका तो बहुत लोग स्कॉलरशिप पैसा पाई ना पैसा से किमिति पाइले कौटी पाइले बाई सारापर स्कॉलरशिप पाई ना लोक बहुत मत कमेंट करपटे सीएम किसान मतलब लास्ट डेट 31 तारिख अच्छी सीएम किसान टंका आपको केवे मिल ये नाना क्वेश्चन आपंकर मन भितर गोटे गोड़े घंटे होपटे अंगनवाड़ी दीदी मान देखा से दरमा बढ़ी नहीं कहीं नुआ वर्ष किसी जिन लगे चान्स अच्छी सब बड़ कथा हूँ कौन मत जहाँ लगुच नुआ वर्ष सरकार आपको किसी खुशी पारती कारण सरकार प्लान कर भावुँ जहाँ कि सी डिक्लेयर कर नई पारती से दिन डिक्लेयर करपारती किंतु डिक्लेयर जब कर दिखते 60 वर्ष भत्ता पाइबापी जो 60 वर्षर 3 लाख भत्ता मुझे बहुत खुशी जाती बहुत खुशी जाती कारण बहुत बुढ़ा बुढ़ी कथा कथा पड़ी बहुत देखिए बहुत इनफर्मेशन वीडियो गोटे से सब देखते जानीपर आगे आम देखा जी आप जो आरआई पाखु जो खबरटी आसी आपणकर जो बर्तमान जो लगौर देखूँ ये घटना एक्चुअली कौन मोटे आगे गोटे भाई गोटे मत फोन कले मुझे आगे शुणे दूसरी सहारा इंडिया आउ चिटफंड कंपानी बाकी आपणकर डिटेल्स मुझे कहीदे जहाँ माइंड में क्लीयर थी कारण प्राय वीडियो देखते कन्फ्यूज आगे हो कौन करेंगे कौन ना और वीडियो को सब लाइक करूँ गोटे गोटे सब्सक्राइब कर रखुँ पैसा पड़े ना कि बहुत इन्फॉर्मेशन पाई जाती वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक है अपना वीडियो बहुत सब्सक्राइब भी करना जहाँ नेक्स्ट वीडियो आम आप जानीपारे ना। आगे आम देखा जे भाई आमर कौन कहले आमर जो चिटफंड कथा तापर आगे मुझे कहीदे कोलकाता वेयर इंडस्ट्री लखाई किंतु हमर लक्ष्य लेवल एटा मार्केटिंग रे आइछि ना तमे रखिथिलो कोलकाता वेयर इंडस्ट्री ना टैग नाडा से कोड कलो आरआई रे तमो ना केमि जानलो सर तमो ना बोली हेमलता पानी गई आछि आ ता से तो एफिडेविट नंबर भी रहिछि ममता पानी के तमे तमो का तमे आउ के दिबो ना हेमलता पानी गई कुटारी बापा को ना सब रहिछि सब जगह मिस अछि फोटो भी पठैछन्ती आरआई सर गुणचंद्र पानी गई जो फोटा बंद को स्क्रीन लगो तुम घर पठैछन्ती ना तमे पाको तमे कॉल करथिलो ना जाइथिला हम पो जाइथिला आरआई के ना रहिछि आपण रखथिले पैसा कोथरे कोलकाता वेयर इंडस्ट्री रे कोलकाता वेयर इंडस्ट्री पैसा रखिछन्ती किंतु आसी कोथरे देखंतु कहि दोछ पासबुक आधार कार्ड जेरेक्स निथला ए जो लिस्ट तम पाको आइछि से आरआई कोन कहले सर आरआई कहले तो कहउछन्ती मिलियोनी एथे तो तमे रखिनो किमिति मिलियो ए तो कहउछन्ती अच्छा आरआई वाला सब जाइथिलो हां आरआई सर पाको जाइथिलो तम ना आछि हां ना आछि छाड़ मु बहुत समय कथा होती आपड़ मुझे सर्ट्रे कहीदे देखूँ ये भाई कहया कथा जे कौन जे मुझे रखी कटक वेयर कोलकाता वेयर इंडिया कंपानी रखी पैसा मुझे अप्लाई करी आरआई मान पाखे अप्लाई करी किंतु ये आसी कौन लक्ष्य लेवल मार्केटिंग पीवीटी लिमिट एमती गाँव भी बहुत लोग एमती कि कहार ना आसीने
ଯଦି ବି ନାଁ ଆସିଛି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ସେଠି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ କି ଇଏ ତ ଲକ୍ଷ ଲେବୁଲ୍ରେ ପଇସା ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଦିଆଇଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ପାନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍ ପୁରୀର ମୋତେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବୁଝିକି RI ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ହେଇଥାଏ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଯାଇକି ଥରେ ବୁଝି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଆସିଛି କି ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯଦି ନ ଆସିଥିବ ମେ ବି ଫେରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଘୋଟାଲା ହେଇସାରିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବର୍ଷର ଜିନିଷ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବି କରିଥିବେ, ମେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯା ଯଦି ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଇ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିନି। ଇଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲେବୁଲ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ 5,000 ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ମନା କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଇ ଲକ୍ଷ ଲେବୁଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ପିଭିଟି ଲିମିଟେଡ୍ର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବେଶୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ପଇସା ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାହାରା ତ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସାରା କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେନି। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରା କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାରାର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାରା ଗୋଟେ ଭାଇ ମୋତେ ବି ସାରା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସାରାଙ୍କର ପଇସା କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଇଯିବ, ସେ କହିଦବ ତୁଳସୀପୁର ହଉଛି ହେଲା। କଟକ ତୁଳସୀପୁର। ହଁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ର ହଉନାହିଁ, କ୍ୟୁସପ୍ ହଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାହାରା କ୍ରେଡିଟ୍, ସାହାରିଆନ୍ ଆଉ ହମାରା ଇଣ୍ଡିଆ 3ଟା ସ୍କିମ୍ ର ହଉଛି। 4ଟା ନା କହୁଥିଲେ ନା 3ଟା? 3ଟା ସାହାରା ଆରିୟନ ସାହାରିଆନ୍। ହଁ ସାହାରିୟନ ଗୋଟେ ଆପଣ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ କହିବେ କେଉଁଥିରେ ପଇସା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ହମାରା ହମାରା ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ। ସେ 10 ଭିତରେ ହିଁ ହଉଛି। ନା 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ଆପ୍ଲାଏ। ହଉଛି ଯେ ସେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି। ମିଳିବ 50 ମିଳୁଛି ଏବେ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଅଛି ତ ଆଉ। 5 ଲକ୍ଷ ଯାହାର ଅଛି ବି ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 5,99,999 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହବ। 5 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏଟା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଇନାହିଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ। କିଏ 50,000 ପାଇଲେନି ନା? ହଁ ମୋର ବହୁତ ଲୋକ ପାଇଲେଣି। 10 ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନାଇଁ 50 ପାଇଲେଣି। ଆଉ 50 ବି ସାହାରାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇ ସାଇଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ, ସାହାରା ବିଷୟରେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ସେ ସାହାରା ଉପରେ ହିଁ ଯିବ। ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଦେବି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବେ ବହୁତ ଲୋକ ନମ୍ବର ମାଗୁଛ, ନମ୍ବର ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆଉ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସମାଇ ପାରିବିନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସମାଇ ପାରିବି। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ ଦେଇଦେବି। କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମେସେଞ୍ଜରରେ ମେସେଜ୍ ସାର୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମୋ ଜାଗାକୁ ଥରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ମୁସ୍କିଲ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କାମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସେକ୍ଟର ନା ସରି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉଟା ରହିଲା କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଚାଲିଛି ବା ପରେ ହଁ ଟିକେ କେବଳ ଚାଲି ନାହିଁ କୋଉଟା କ୍ୟୁସପ୍ଟା। କ୍ୟୁସପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କମର୍ସିଆଲ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ, ବେଶୀ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଯେ ଥବ ସେଇଟା ବି ହଉନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯୋଉଟା ଆରଡି ଥିଲା ସେଇଟା କନଫର୍ମ କଣ ଇଏ ହେଇଥିଲା ନାକି? ଆରଡି ତ ସେଇ ହମାରା ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ହେଇଥିବ। କାରଣ ଲୋକ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ଓଡିଶାରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ, ବହୁତ ଲୋକ ପଦାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ନାଇଁ କରିହବ ସବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ପାଇକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଇଏ କରିକି ଫୋନ କଲା, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଆସିକି ସେ ତା ପଇସା ମିଳିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ ତାର 50,000। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହଉଛି କହିଲେ, ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ସାରାର ପଇସା ମିଳୁଛି କଟକ ତୁଳସୀପୁର ପାଖରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବେ ଆମେ ଏବେ କେଉଁଠିକି ନା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ 3,000 ପେନ୍ସନ୍ କଥା, ଭତ୍ତା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ 3,000 ପେନ୍ସନ୍ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହି ହେଉନି। ସରକାର ଯଦି ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ଆସିପାରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ହାତ 2-4 ଦିନ ରହିଲା, କିଛି ସରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ, ହୁଏତ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛୁ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବି ବଢ଼ିଛି କିଛି ପଇସା, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସୁଭଦ୍ରାର ଜାନୁଆରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ତି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। କ୍ଲିୟର କଥା କେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇବେ, ଯାହାର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଘଟଣାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଜମି ଜମା ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ନ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ଆପଣ ପିଓ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କ CDP ବଜାଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ଯାହାର 5 ଏକର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପେଣ୍ଡିଂ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେବେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲୁ କେଉଁ ଦିନ କିଏ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯାଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ସରକାର ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛୁ ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତା ଯେ এই স্কলারশিপ পয়সা এই ডেট্রে আমি পাউଛୁ তাহলে আমি হয়তো কনফর্ম হইয়ান্তু তো সেমিতি মতো কিছু জনাপড়ুনি যাফলে স্কলারশিপ মান প্রোবলেম হয়েপরে তথাপি কিন্তু মতো লাগুଛି জানুয়ারি মধ্যে বহুত লোক টঙ্কা মধ্যে বি পাইଯିବେ এই জিনিস লা সিএম মিশন যদি আপ্লাই করতে সিএম মিশন আপ্লাই মধ্যে করদিও সিএম মিশন পয়সা নেক্সট পুଣି কিস্তি পুଣି ডেট আসব ছড়াଯିବ কোট দেখুন মু সবুলে কইছি গভর্নমেন্ট জিনিস আপনার আশা রহি কেবে রুহতু নাই আপনার নিজ নিজ কাম করতু अन्य काम करूँ तेणु ता भर गवर्नमेंट जिनस कितु गवर्नमेंट गोटे बहुत जिन प्रोब्लेम कौन ना माने इमिति प्रकार से नियम कानून करदे जहाँफल साधारण लोक गोटे कन्फ्यूज हो जाऊँगी तो केते शीघ्र दिन राति उठिक आज्ञा खाली आज्ञा जनसाधारण जीव कि मत कहले से काम कले सीना पैसा 2 पैसा इनकम कर खाली कौन जनसाधारण आउथो मो सागे आउथो पैसा खर्च करूँ आउ यूट्यूब देखिए राति दिन भी भिडियो आसूची खाली यहाँ करदियो सहीटा करदियो सहीटा करदियो सहीटा करदियो आज्ञा प्राय किसी जिन मत सत अच्छी किसी भूल अच्छी मत कहीं जने गोटे गोटे लोक आज्ञा 10-12टा चैनल खोली आप जानीपार मुँह न देखी मत 10-12टा चैनल खोलते सामान कथा को 5-7टा भिडियो आज्ञा चैनल पड़ुचे आप जान थंबनेल चेंज होची टोन चेंज होची आप बोधे नुआ नुआ कथा किंतु आगे सामान कथा और सी 4टा चैनल खोली पैसा इनकम कर जान सामान कथा आज्ञा कि सहीटा बड़ कथा नुहे कि मेरे हूँ आप जी चाहतु ये जो कथा आपंकर बैंक केवाईसी कथा पूर्व भिडियो मुझे करी ता सहित आप मेन आम हेवी कथा हूँ कौन ना टंका मिलवाटा भेरी इंपोर्टेंट कहना सहारा इंडिया कथा हो चिटफंड कथा हो ये टंकाटा मिलवा निहाती दरकार कारण बहुत लोक घरे बहुत पैसा आज्ञा बुड़ी एवं सब बड़ कथा हूँ कौन आप थोड़ा जातु थोड़ा RF चेक कर दिंतु कहीं यही घटना आंकर होने मे भी आउ कार एमती भी होता है कही होनी आज्ञा ना आसी अन्य कंपानी चढ़ी जाइए डाटा एंट्री भूल भाल हो जाए ये टाइम तो लगे एक्चुअली तो आउट कथा हूँ कौन जब ता विषय आउ कुछ डिटेल चाहते जानापी लाइक शेयर सब्सक्राइब रखी था ये गोटे भिडियो अच्छी काली गोटे कथनी भिडियो ये भिडियो टी देखीदेवे आप घर जी डॉक्यूमेंट अच्छी सरकारी कागज ये भिडियो देखिए देखिए सब जिन आगे भी जानीपारे आई होप मन था पुनः देखा नेक्स्ट वीडियो तब तक जय हिंद वंदे मातरम नमस्कार तुमसे मिलके वो तो मैं भूल ही गया तुमसे मिलके दिल का है जो हाय हो गया कैसा ये कमाल